अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल अभी आपको बता देते हैं। वह ये है कि मुल्तान छोनी पे भी हमला किया गया है। कल पिंडी जीएचक्यू पे भी हमला किया गया। इसी तरह लाहौर और बेशुमार ऐसी खबरें हमारे पास हैं कि जिनको सुनकर बड़ा ही अफसोस हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पाक फ़ौज के जवानों की दौड़ें लगा दी गई वहाँ पे। ये कहते थे कि ये हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही, जो बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि अपने लोगों के मतलब किस तरह आप टिकटॉक पे फेसबुक पे बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि उन्हें हम खुद ही बता रहे हैं कि हमारे हालात क्या हैं। ये क्यों हुआ, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जो सूरत हाल है इमरान खान का, इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ पुलिस लाइन में उसे वहाँ पे पेश किया गया है। असद उमर गिरफ्तार हो चुका। कल हमने ये सब को आपको बता दिया था। थोड़ी देर तक और भी लोग गिरफ्तार होंगे। कराची से 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ की क़यादत को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा था कि ये किसी किस्म की जल्द से जुलूस ना निकालें। अवाम शदीद गुस्से में थी। जो कल वहाँ पे लाहौर में कोर कमांडर के घर से चीज़ें भी, वहाँ मोर थे, पता नहीं क्या क्या था, वो सब लोग ले गए। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है और उनका रहन सहन बता रहे थे कि ये हरामखोर हमारे पैसे के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, हम आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। वहाँ पे बेशुमार किस्म की ऐसी चीज़ें थी जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और बड़ी महंगी चीज़ें थी। सोशल मीडिया पे उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इमरान खान के मतलब इस वक्त जो कि ये मुल्क छोड़ के नहीं गया। फ़ौज ने इसको ऑफ़र भी की। फ़ौज ने हर तरह इसको कहा कि आप चले जाओ और आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपके इल्म में या नवाज़ शरीफ हो, मुशर्रफ हो, कोई भी हो, सब लीडर भाग जाते रहे हैं, बुज़दिल थे। लेकिन इमरान खान क्यों टिका रहा? इमरान खान ने मेरा ख्याल ये सोच लिया था कि अगर मुझे जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा, और ये इमरान खान को अब छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि इमरान खान को इन्होंने पकड़ा है, उस पर तशद्दुद करें ना करें, जो मर्ज़ी करे, मगर ये पीटीआई को अब इतनी आसानी के साथ नहीं छोड़ेंगे। अवाम के ऊपर है। जो सोशल मीडिया है वो बता रहा है कि जो कल चीफ जस्टिस था वो भी इन्हीं का एक जो चोरों का टोला है उसी टीम का हिस्सा है ये, और उसने ये सब ड्रामा किया है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे है वो है कि चीफ जस्टिस भी इन्हीं का ही बंदा है, और वो घुमा फिरा रहा है। कभी कोई ड्रामा करता है, कभी कोई ड्रामा करता है, लेकिन जो असल बात है उस तरफ नहीं वो आ रहा। कभी हम हुक्म जारी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई पता चल रहा हो। ये मुकम्मल तौर पर ये भी खबर है, आपको मैं बता दूं कि ऐसी ऐसी चीज़ों को आग लगा दी गई जो हमारे लिए बहुत कीमती थी। बचपन में हम वहाँ से गुजरते थे, देखते थे ये तोप पड़ी हुई है। कई जगह कई शहरों में टैंकों पे कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों ने। इंटरनेट बिल्कुल बंद है, अगर वो चलाते भी है तो इतना स्लो है कि कोई वीडियो अपलोड ना कर सके। इसके अलावा पकड़ दकड़ सबसे ज़्यादा हो रही है, और लाहौर में भी छापे मारे जा रहे हैं, एफआईआर पर एफआईआर काटी जा रही है, और ये पुलिस से जो राना सनाउल्लाह काम ले रहा है। ये भी खबर हमारे पास है कि अब ये इंतखाबात कोई नहीं होंगे, कोई ऐसा काम नहीं होने वाला, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको भी फारग कर दिया जाए या उनको पकड़ लिया जाए। हर वो काम किया जाएगा। आपके इल्म में नहीं है इस वक्त के पाकिस्तान में जो हालात है, क्योंकि वो मीडिया पे बताने की इजाज़त नहीं है। लोग बहुत गुस्से में हैं और वो अपने गुस्से का इज़हार इसी तरह कर रहे हैं। बसों को आग लगा दी गई कराची में भी, और इस्लामाबाद, पिंडी बस सर्विस बंद है, स्कूल बंद है। इसके बाद पिंडी में पुलिस के साथ बड़ी सख्त झड़पें हो रही है, और अभी जैसे जैसे ये दिन वहाँ पे चढ़ रहा है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस कितनी देर इनका मुकाबला करेगी ये इल्म नहीं। ये एक और चीज़ सामने आई है कि जो पीटीआई के वर्कर हैं उन्होंने पुलिस वालों की लिस्टें बनानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने उन लोटों की लिस्टें इस वक्त बनानी शुरू कर दी हैं, और एक तरीका और ढूंढा हुआ है कि कोई इतला देनी होती है तो बाइक पे लोग जाते हैं, जाके उस मोहल्ले में बता देते हैं कि फ़लाँ जगह पहुंच जाओ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कई जगह नहीं चल रहा, कई जगह इंटरनेट नहीं चल रहा,
اور یہ بھی دیکھنے میں آیا۔ ناظرین، پاکستان اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کی کوریج کر رہا ہے، لیکن ہمارا پاکستانی میڈیا یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آج اور بھی شاید جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو وہ شاہ محمود قریشی اور لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور شاہ محمود قریشی نے یہ کل کہا تھا کہ میری گرفتاری کے بعد اگلا بندہ آ جائے گا، اسی طرح یہ گرفتار کرتے جائیں گے، اور اب ہر گھر میں عمران خان اس وقت بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین، خواتین بڑی تعداد میں میدان میں آئی، ایسے ایسے نظارے دیکھنے میں آئے کہ فوجی جوانوں کو چپیڑیں پڑتی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ پولیس والوں کو چپیڑیں پڑ رہی ہے، اور ایک ایسا نظارہ تھا جسے دیکھ کر شرم آ رہی تھی مجھے کہ ایک فوجی شاید گاڑی تھی یا پولیس والی تھی، ایک بندے نے گزرتے ہوئے اس کے اور گاڑی میں بیٹھے اندر ہی تھپڑ لگایا، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ اور اسی طرح ایک لڑکی نے ایک رینجرز والے کا گریبان پکڑ لیا لاہور میں، اور اب فوج اور عوام کے درمیان سخت حالات جو ہے وہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کا فائدہ اٹھائے گا یہ دشمن ہمارا۔ ناظرین، ایک چیز اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آج یہ حالات جو بنے ہیں، کافی دیر لگی ایسے حالات بننے میں۔ 75 سال سے اس ملک میں جن لوگوں کو آپ ملائی کھلاتے رہے، جن کو آپ اچھی خوراک دیتے رہے، جن کا جا کے رہن سہن جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح وہ عیاشی کرتے تھے، کس طرح وہ پکنک مناتے تھے، تو وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سب کچھ کھا گئے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، باہر لکھا جا رہا ہے پٹوار دکانوں پہ ایسے بورڈ نظر آ رہے ہیں کہ پٹواریوں کا داخلہ منع ہے، اور عنقریب یہ بھی وہ شاید ہو جائے کہ خانہ جنگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا ہوگا اس میں 4 جانب جا چکی اس وقت لاہور میں، اور پشاور میں جو رینجرز ہے آرمی اس نے گولی چلائی، پتہ نہیں کتنے لوگ مار دیے گئے ہیں، ابھی اس کی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے۔ رات کو جب لائٹ بند ہوئی ہے، پہلے اندھیرا کیا گیا، پھر وہاں پہ گولی چلائی گئی، کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، یہ ابھی ہمارے پاس رپورٹ جیسی آتی آپ کو بتائیں گے۔ اور جگہ پہ بھی لوگوں کو زخمی کیا گیا، مارا گیا ہے، کئی لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ جو خبر صرف 4 لوگوں کی ہے یہ درست نہیں ہے ہمارے پاس بھی، کیونکہ مرے زیادہ لوگ ہیں، فیصل آباد میں بھی کوئی جان سے گئے ہیں، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، ٹوٹل کتنے لوگ مارے گئے ہیں پتہ کوئی نہیں۔ لیکن حالات ایسے ہی ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ اسلام آباد کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اب جو یہ پی ٹی آئی کے ورکر اور رہنما پکڑ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی نہ کر دے، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہ باندھے۔ وہاں پہ انٹرنیشنل طور پہ جتنی ایمبیسیاں تھیں وہ آج کاروبار بند رہا، جو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا بھی بیڑا گرک ہو گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ بھی احتیاط کرے، پاکستان میں ایئرپورٹ آنا جانا کوئی اتنا آسان نہیں رہا، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک مسائل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور بھی آپ کو اطلاع دیتے رہے کہ سبسکرائب کریں تاکہ تازہ صورتحال آپ کو ملتی رہے۔